Bonjour les EB9. Donc on va continuer aujourd'hui l'activité 4, transport des gaz respiratoires, dans votre livre page 44-45. Donc l'autre fois on a dit que les constituants du sang qui transportent les gaz respiratoires, c'est-à-dire le dioxygène et le dioxyde de carbone, sont les globules rouges et le plasma, et précisément dans les globules rouges, une protéine qui est l'hémoglobine. Donc, on a dit que 98% du dioxygène est transporté par l'hémoglobine sous forme d'oxyhémoglobine. فإذا الكمية الأكبر من الديوكسيجين بينقلوها الجلوبول روج يعني تحديدا بينقلوها الهيموغلوبين sous forme d'oxyhémoglobine, et la faible quantité qui reste يعني 1,5% de dioxygène est transportée par le plasma sous forme dissoute. Ou quand l'oxygène est transporté par l'hémoglobine, donc la couleur du sang devient rouge vif. لما الهيموغلوبين تنقل الأكسجين بيصير الكولور du sang لون السان rouge vif ou bien rouge clair يعني أحمر فاتح. فإذا عندنا deux formes de transport de dioxygène, ou bien sous forme d'oxyhémoglobine ou bien sous forme dissoute par le plasma. dissoute يعني منه معلق على شيء. dissoute par le plasma. Transport de dioxyde de carbone. De même, le dioxyde de carbone est transporté par l'hémoglobine sous forme de carbhémoglobine ou bien carbaminohémoglobine. يعني لما الديوكسيد de carbone يطلع من السلول يروح يعلق على الهيموغلوبين، يعني يروح على السان ويعلق على الهيموغلوبين، بيتكون عنا موليكول اسمها كاربهيموغلوبين أو كاربامينوهيموغلوبين. ومثل ما حكينا الرياكسيون هي ريفرسيبل، ما بده يضل الديوكسيد دو كربون معلق على الهيموغلوبين، بده يفك عن الهيموغلوبين الديوكسيد دو كربون ليظهر على الالفيول بولمونير، يعني يروح على البومون ليظهر بالاير اكسبيري، يظهر لبرات جسمنا. كرمال هيك بس بدنا نكتب الايكواسيون، بدي اكتب هيموغلوبين بلس ديوكسيد دو كربون دو فلاش بالاتجاهين، يعني دو فاسون ريفرسيبل نحصل على الكارب هيموغلوبين، لانه مثل ما حكينا الديوكسيد دو كربون ما بده يضل معلق على الهيموغلوبين، بده يفك عنا ليظهر على البومون. Donc 30% تقريبا من الديوكسيد دو كربون بينقلوه الهيموغلوبين. 70% de dioxyde de carbone est transporté par le plasma, ou bien sous forme dissoute ou bien sous forme de bicarbonate يعني اللي هي HCO3-. فإذا عندها 3 formes de transport de dioxyde de carbone sous forme de carbhémoglobine يعني par l'hémoglobine, ou dans le plasma sous forme dissoute et sous forme de bicarbonate. بس النسبة الكبيرة من الديوكسيد de carbone بينقلها البلازما، تنقل عبر البلازما. Donc le sang riche en dioxyde de carbone est de couleur rouge sombre أو rouge foncé. لون الدم لما يكون غني بالديوكسيد de carbone بيكون لونه rouge sombre. Intoxication par le gaz qui est le monoxyde de carbone. رح نحكي عن cas اللي هو l'intoxication par le monoxyde de carbone. Donc, la fumée de cigarette comprend de substances toxiques comme la nicotine, les goudrons et un gaz qui est le monoxyde de carbone. فإذا الفumée de cigarette اللي بيطلع من الدخان بيحتوي على غاز اللي هو المونوكسيد de carbone CO. هالمونوكسيد de carbone عنده ميزة إنه il se fixe facilement aux molécules d'hémoglobine et forme un composé stable اللي هو ال HbCO. فإذا المونوكسيد دو كربون اللي مثل ما حكينا هو موجود بالفيمي دو سيجاريت من الدخان، بيطلع من الدخان، عنده ميزة إنه لما يفوت على الجسم بيعلق على الهيموغلوبين، يعني بيعلق على الجلوبين روج، تحديدا على البروتين الموجودة بقلب الجلوبين روج اللي هي الهيموغلوبين، وبيضلوا لازق فيها، بيعملنا كومبوزي ستابل HbCO. ال HB هي الهيموغلوبين، CO علق على الهيموغلوبين عطانا ال HbCO، بيصير عنا une intoxication بجسمنا. شو اللي بيسبب لنا intoxication لما يفوت هالمونوكسيد دو كربون؟ فإذا نحن قلنا quand le CO se fixe aux molécules d'hémoglobine il forme un composé stable اللي مثل ما قلنا هو ال HbCO.
هلا صاروا الهيموغلوبين مشغولين ملزق علقان عليهم CO وما عم بيفك عنهم. Donc les molécules d'hémoglobine ne peuvent plus fixer le dioxygène nécessaire au fonctionnement des cellules. ساعتها الديوكسيجين ما رح يقدر يعلق على الهيموغلوبين لأنه علقان محله السي والسي ما عم ينفك عنه. فالسلول ما رح يوصلهم كمية كافية من الديوكسيجين pour fonctionner يعني pour produire l'énergie. ما رح يقدروا يشتغلوا السلول يعني ما رح يقدروا يعملوا énergie لحتى يقدروا يشتغلوا. D'où il y aura une intoxication par le CO. هيدا الشيء رح يسبب لنا une intoxication لأنه مثل ما حكينا CO علق محل الديوكسيجين فالسلول بطل عم يوصلهم كمية كافية من الديوكسيجين لحتى يشتغلوا ويعملوا إنرجي.